Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start with another lesson. Tapi macam biasa, sebelum kita ni mula, baiklah kita ni baca dulu 5 surah dan juga doa sebelum belajar. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Taha ayat 1 hingga 5. Yang ketiga, surah Al-Insyirah. Yang keempat, surah Al-Kafirun. Surah yang kelima, surah Al-Ikhlas. Dan doa sebelum belajar. Semoga dipermudahkan untuk kamu menerima ilmu yang diajar dan dikuatkan hati kamu untuk terus berusaha dengan gigih walaupun belajar dari jarak jauh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Our topic today will be about coordinates and graphs in practical situation. When we talk about practical situation, maknanya in our real life situation, okay? Dalam keadaan kita ni sehari-hari, our daily life, our real life situation. That is what we call as practical situation. So how these coordinates and graph can involve in our practical situation. Okay, atau maksudnya. Now, can you please get ready with your notebook, page 77 until page 80, worksheet page 37 and 38.
Now, example 1. In your example 1, you are given the coordinates of A, B, and C. Ini yang dimaksudkan dengan coordinates ni kamu. Ini yang dimaksudkan dengan coordinates. And between the alphabet and the bracket, ni between sini, jangan simpan equal sign. Masih ada student yang disimpannya equal sign di sini. No, itu salah. Okay? Just write down the alphabet, the letter, and then bracket, taruh coordinates-nya. Alright? The 3 vertices of rhombus A, B, C, D. By now, you should know what is vertices. Balik-balik je sudah kita ni guna perkataan ni. Tambahan lagi kita ni sudah belajar polygon and quadrilateral. Di sana pun sudah Ustazah balik-balik cakap apa vertices ni. Okay? Jadi, you should know by now apa maksudnya vertices itu. Dan di sini mesti kamu target ia punya shape ni rhombus. Okay. Ingat kita dalam minda kamu apa properties of rhombus ni. Alright. Cuma tu cara kamu menjawab di dalam exam. Now, soalan yang ke-A katanya, draw the complete rhombus ABCD in the grid provided. Okay. You are given grid here. Kamu kena bagi grid sini. Ini maksudnya grid kamu. Okay. Then, kamu masukkan semua coordinates yang kena bagi tu like this. Masukkan semua bisa-bisa. We start from X first baru Y, okay? Dalam we start from X first baru Y. Your X first baru Y. Jangan terbalik kalau terbalik salah terus tu. Okay? So your A is -2, 1. -2, 1. Okay, the next one is your B, 1, 2. Then C, 4, 1. Should be here. Then, di sini, ia mau rhombus kamu. Ia mau rhombus, jadinya dalam minda kamu, you should illustrate macam mana usulnya rhombus ni. Okay, propertiesnya kalau rhombus, all sides are equal. All sides are equal and the angle in the semestinya sama. Okay? Angle-nya in the semestinya sama. Itu rhombus. And that what make the rhombus different from your square. Ingat itu Ingat ya? Now, kalau square, angle-nya all of them are 90 degrees for the 4 vertices itu. 4 sudut itu. Jadinya each of them 90 degrees. But for rhombus, the angle in the semestinya sama. Okay? Now, okay, kalau tadi bayangkan rhombus, macam mana bentuk rhombus? Okay? Kalau kamu lihat dari sini ya. Kalau saya lihat sini pun sini 2, sini 3. Okay, ngam. Sini 3, sini 2. Okay. Ini 2, sini 3. Okay. Sini 3. Mana? 3 kan? 3, 2. Jadinya, kalau kamu membuat di dalam exam nanti, jangan suka-suka hati kamu. Lihat bisai-bisai. Okay? Lihat bisai-bisai. So, your D should be at the point 1, 3. Ingat itu So, yang ke B, write down the coordinates of D. Macam yang saya ajar tadi, kalau coordinate, taruh saja letter and also the alphabet. Indah ada equal sign-nya di tengah-tengah sini. Ingat itu Now, can you please complete your notes by now? Moving on with example 2. Question part A. Katanya complete the following tables for the linear equation. Okay. Linear equation kamu, ni yang kamu belajar sebelum-sebelum ni. Yang ia punya X, ia punya Y, ia punya power only 1. Okay. Itu linear equation. You get that? Ini rasanya kamu sudah boleh buat sendiri. Isi, find out your Y. Evaluation ni kamu. Evaluation of your algebra. Itu sudah ni. Okay. You fill in that -1 to your X and you should get your Y.
When the x equal to -1, your y should be 0. When x equal to 2, your y should be -6. Siapa yang masih in the sure ataupun in the pandai macam mana mencari, kamu boleh tanya Ustazah. Nanti Ustazah explain kamu in other, dalam tempat yang lain lah. Okay, ini saya teruskan saja. Sama juga, we repeat the same things. You fill in your x, -1, and you should get y 0. You fill in your x equal to 2, and y you should get 3. Again, siapa yang masih in the sure, dah pandai mencari, tanya Ustazah. Ustazah akan explain kamu separately from here. Okay? Then, yang ke B, draw the lines to x plus y equal to -2 and y equal to x plus 1 on the grid provided. Di sini kamu semuanya banyaknya mendrawing, okay? Jadinya drawingan ni kesempatan untuk kamu mendapat markah. Tapi ada je student drawing kan senang kan senang kan dapat markah tu sama je diabaikannya. Jangan. Okay? Mana yang senang untuk memberi kamu markah atau yang dibenar-benari. Ni kalau dilihat dalam soalan example 2 ni ada kali sudah dalam 3 marks ni. Okay, mau semuanya maybe dalam 4 or 5 marks should be ada ni untuk example 2 ni. Ya tak, jangan diabaikan. Okay. Now, you have the informations in that table. Kamu sudah ada information di sini dalam table ni. Table ni tayangkan kamu fill in into that grid. Okay, ia punya coordinates like this. So, untuk 2x plus y equal to -2, the linear equation should be like this. Ini bentuknya. Okay. Then, y equal to x plus 1. Sama juga, repeat the same thing. Kita ni draw ia. Nah. Okay. Jadinya, in this grid, kita ni sudah ada 2 lines. Okay. Kita ni sudah ada 2 lines. Di mana ia join, di mana ia meet, atau we call as intersect. Okay. Di mana ia bertemu, atau we call it as intersect. Ni. Jadi, kalau kamu kena tanya, what is the point of the intersection between the 2 lines, ambil coordinates ni. Okay. Macam soalan yang keempat sini. Write down the coordinates of the point of intersection of the 2 lines. Jadi jawapan kamu -1, 0. Bisa-bisa we start with x first. Bidanya. Faham tak? That is x and here is y. Ingat ya. Start with x first. X, Y. Kalau kamu jenis yang mudah keliru, buat batasnya X, Y. Cari tiap. Okay, kalau X -1, kalau Y equal to 0. Sudah, cuma tu. Okay. Moving on with example 3. Okay. Di sini, how the graph, coordinates and graph are used to show the amount of Malaysian ringgit MYR. Maksudnya di sini they are using coordinates and graph for your exchange rate. Okay. Atau maksudnya how's that coordinates and graph used in practical situation. Practical ni maksudnya real life. Okay. Real atau maksud practical. Practical situation maknanya real life situation. Okay. Jadinya in this exchange rate, ia between Brunei dollar and Malaysian ringgit. Sekarang, yang ke yang menyuruh kamu construct a currency conversion graph using the value provided in the table above. Maksudnya di sini kamu kena suruh mendrawing the graph. You have the information already. Jadi, kalau di sini, kalau kamu in the sure mana yang akan kamu simpan X, mana yang akan kamu simpan Y, biasanya yang di atas satu kamu, ini punya line tu, andang awal sebut yang di atas ini, itu selalunya lah.
Selalunya dijadikan X, yang di bawah tu jadi Y. Okay. Jadinya kamu punya horizontal line will be your Brunei dollar and your vertical line will be your Malaysian ringgit. Malaysian ringgit. Now, tugas kamu di sini, you going to construct a currency conversion graph. Maknanya masukkan semua information given. Okay. Dan kalau mencari nombor di sini ni, make sure nombor yang kamu cari itu mudah untuk kamu. Okay. Jangan menyusah-nyusahkan diri kamu. Faham itu? Then, you plot every of the coordinates here. Masukkan semua. And jangan lupa menggaris. Dari sini, siap tersudah kamu punya currency conversion graph kamu. Okay. Labeling mesti ada di sini. Labeling and underline di garis. Itu mesti ada. Now, soalan yang ke B. Find the amount a person needed to pay in Brunei dollar to buy Malaysian ringgit 200. Okay. Di sini Malaysian ringgit is given. Kalau Malaysian ringgit is given, maknanya yang akan kamu cari is your Brunei dollar. Tapi be careful. Kalau kita ni lihat di sini, we have small lines here, small square punya lines itu. Boleh kamu nampak tak? Jadinya in this small line ni, in this small lines ni, you must know the value. Okay? Jadinya di sini ada gap 5 to get that 20. So one gap itu, satu line itu berapa? So 20 divided by 5 you will get 20 divided by 5 you will get 4. Okay? Itu dah yang paling penting di dalam graph. Mesti kamu tahu. Once kamu salah semua tu. Okay? Inilah. Horizontal difference-nya 4. Maknanya di sini 4, 8, 12, 4, 8, 12, berapa lagi tu? 16, 20. Okay, each of them is 4. Itu maksudnya sama je dengan vertical line. Vertical line maknanya the difference here is 10. Macam tu cara kamu menjawab dalam exam. Jadinya kalaunya tu 100 Malaysian ringgit, ia akan menuju ke 80. Jadinya 80 will be your answer. Apa yang saya buat di sini ni, jawapannya semuanya in sentence. Jadinya I'm hoping your notes sama macam apa yang saya buat ni. Jangan di shortcutkan. Ini notes kamu. Mesti peka dan mesti lawa menyalin. Okay? Salin apa yang saya buat sini bulat-bulat. Faham itu? Then, moving on with question C. Arina converted Malaysian ringgit 230 into Brunei dollar. How much did she get? Jadinya 230 around here. Ini sudah 110, 120, 130. Okay. 200. 210, 220, 230. Okay. Sorry. Salah. Tadi atas. 200, 210, 220, 230. Jadi, kalau di bawah turun, ia akan dapat kemari. Jadi, kira satu line tadi kan 4, kan satu line tadi 4. Jadi, di sini 84, 88, dan 92. So, answer from the graph, Arina got $92. Yang ke D, find the amount in ringgit. Ini ringgit pulangnya. Kalau kamu kena bagi 64. Jadinya 64 around here. Okay. Sini. Jadinya, baca tiap. Kan tadi jaraknya 10 nih. 10. Jadi 150 campur 10. 160. Alamak. Yes. From the graph, Malaysian ringgit 160
was equivalent to 64. Suspend jawapan ni. Okay, ni lah jawapannya lah. Buat bisai-bisai salin seperti apa yang saya buat di slide tadi. Jangan di shortcut-shortcutkan. So, saya melihat lagi di karang notes kamu. Okay. Now, example 4. In this example 4, katanya, a family left Bandar Seri Begawan at 10 a.m. and traveled to Mumong before returning to Bandar Seri Begawan. The distance time graph shows the family's journey. Distance time graph itu kamu, iaitu sudah ni. To show the distance and to show the graph. To show the distance and to show the time. Okay. Now, di sini soalannya simple saja. Yang perlu kamu lihat, ia punya time and ia punya distance. Okay. Yang ke A, katanya, at what time did the family arrive at Mumong? Jadinya, kalaunya arrive at Mumong, sini kan tok. Ini Mumong, jadinya ini perjalanannya ni kamu. Ini perjalanannya. Jadi, apa yang akan kamu lihat, at what point ia sampai ke Mumong? Okay. Macam ni. Jadinya, the answer to be 11 a.m. From the graph, family arrived at Mumong at 11 a.m. The next one, yang ke B, how long did the family rest at Mumong? Kalau rest ini maksudnya, graph itu ia akan stay saja. Okay, rata saja ya. Itu maksudnya ia rest. Okay, kalau tadi lihat, di sini kan tu ia rest. Jadinya, kalau nyatanya how long, jadi kamu lihat di sini sampai pukul berapa ia straight saja data tu. Okay, straight saja graph itu. Itu maksudnya ia rest. So, the answer to be from the graph, the family was at Mumong from 11 a.m. to 12 noon. Salin semuanya, jangan di-shortcutkan. Therefore, the family rested at Mumong for 1 hour. Salin semua. Bisa-bisa buat notes kamu. The next one. Yang ke C, find the total distance travel. Okay. Kalau ia bertanya pasal distance travel, yang kamu lihat ia punya kilometernya. Okay. Ini ia accelerating ini. Lihat berapa ia punya kilometer ni. Ini perjalanannya dari Bandar Seri Begawan to KB kan. Jadinya it is 100 kilometer. Time ia rest, ia hendak berjalan. Ia ke dapur kah? Ia ke mana kah? Ia ke living room kah? Atau ia consider berjalan. Berjalan ini maksudnya berjalan lah. Macam dari Mumong atau ia move to somewhere. Okay. Berkereta atau maksudnya. Okay. Then, lepas dari Mumong, ia balik. Ia balik ke Bandar Seri Begawan. Yang akan dilihat, ni lah. Dari sini, sampai ke mana tu. Jadinya ia 100 kilometer. So, total distance travel equal to 100 plus 0 plus 100 and the answer should be 200 kilometer. Last example, example 5. The graph shows how the height of a plant change as it grow. Maknanya graph ini ia bercerita pasal a plants. Okay. Ia bercerita pasal the height of a plants. Yang menyukat bagi kamu. Disukatnya apa? Macam tumbuhan yang ditanamnya tu. Disukatnya and direcordnya jadi graph. Okay. Now, terus saja soalannya. Soalan yang ke A, how many centimeters did it grow taller from week 0 to week 2? Jadi, kamu lihat week 0 and kamu lihat week 2. Macam mana? Jadinya, that plants ia grow up to 10 cm. Soalan ni ia punya jawapan ni bisa-bisa ikutkan, jangan di shortcut-shortcutkan. Bisa-bisa membuat notes kamu tu. Okay? Lawa-lawa menyalin. Kalau kamu lihat topik-topik yang akan datang ni, ia ada
more to explanation. Jadinya Ustazah mau kamu shortcutkan jawapan yang sebagai itu. Okay? Buat bisa-bisa with the proper sentence. Okay? So, jadinya itu jawapannya untuk A ya. From the graph, it grew 10 cm taller from week 0 to week 2. Dan yang ke B, how many centimeters per week did it grow taller from week 3 to week 7? Perhatikan perkataan per ani kamu. Kalau dalam exam, perhatikan perkataan per ani. Kalau sudah ada perkataan per ani kamu, ia mau from week 2 to week 7 ya. Jadi fokus kita ni ke week 3 and week 7. Ini sudah datanya ya, ini sudah informationnya. Week 3 ia 30 cm, week 7 ia 50 cm. Tapi apa sebenarnya soalan ini mau? Sebenarnya soalan ini is talking about average. This questions wants the average, okay? Jadinya kalau sudah mencari average, you should know macam mana caranya. Okay? Average ini pun pernah juga kamu belajar sudah. Year 6. Nah, the answer amount grow per week equal to amount grow out of week. Number of week-nya tu. Okay? Jadi 50 minus 30 minus 30 sebab tadi fokus to 3 and 7 and 7 minus 3. So 50 minus 30 you will get 20, 7 minus 3 you will get 4. Jadinya jawapannya 5 cm. Okay, the average to be 5 cm. Perhatikan saja ni, kalau ada perkataan per ni, maknanya ia cerita pasal average data kamu. Okay. Then yang ke C, find the height of the plant at the end of week 5. Selepas week 5, dalam week 5 itu, berapa ia punya ketinggian. Okay. Jadi jawapannya, from the graph, the height of the plant at the end of week 5 was 40 cm. 40 cm. Salin jawapannya with the sentence. Jangan di shortcutkan. Nanti usahakan cek lagi notes kamu tu. Siapa yang di shortcutkannya, sudah suruh buat semula tu. Okay. Now, by the end of this example 5, we have done with this topic, coordinates and graph in practical situation. Jadi, to summarize this topic, ingati saja, practical situation ini maksudnya practical, practice kan. Kalau kita ni dalam science lab pun namanya sudah practical, maknanya hands on, practice. Jadinya in maths kalau yang cakap practical situation itu maknanya real life situation. Kejadian yang nyata, kejadian yang dibuat oleh manusia, nyatalah tu artinya. Okay. Then di sini dari example yang awal sampai ini, ia menunjukkan arah kamu from that practical situation, ia record into data. Dijadikannya data dan di recordnya menjadikan graph. Atau maksudnya the use of coordinates and graph in practical situation. Okay. With that, kita ni sudah siap ni topik ini. Jadi belajar lagi. Don't forget to copy your notes. Dan don't forget to complete your worksheet. Kalau ada apa-apa masalah, ada part-part yang anda faham, bertanya. Okay. Ini, we end our class today dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kamu boleh faham topik ini. Rasanya Indah Jo happy sangat topik ini ya. Yang penting, kamu tahu mengira ia punya, apa namanya? Ia punya kamu tahu mengira ia punya small squares atau small squares. Kamu lurus melihat ia punya information. That's all. Okay? That's all. Selamat tak kamu tutup topik ini. Okay? Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan padamu ilmu-ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku memerlukannya kembali. Dan janganlah engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan yang memiliki semesta alam. Amin.